ऑल इंडिया में सबसे बड़ा झूला यही है। अच्छा, कैसे हो भैया? सब ठीक है भैया। এজ ইউ ক্যান সি খুব জোরদারভাবে কাজ চলছে এখানে মেলার। তো কম্পারেটিভলি আমাদের আসাম রাজ্য থেকে মুম্বাইতে বা মুম্বাইয়ের বিভিন্ন গলিতে যেরকম মেলা হয়, যেসব মেলা হয় অ্যাক্টিভিটি একটু বেশি থাকে এন্টারটেনমেন্ট করার জন্য। জানি না এটা কি বানানো হচ্ছে। প্রচণ্ড গরম, রোদের তাপ। এর সামনে যেটি দেখছেন এটি হচ্ছে ব্রেক ডান্স। মানে মেলাতে যেসব থাকে ছোট ছোট গাড়ি বাচ্চাদের এন্টারটেইন করার জন্য আছে, বাচ্চারা চড়বে। এখানে আবার কি, এখান থেকে একটা সেট আপ করা হয়েছে, মানে সম্পূর্ণরূপে করা হয়নি এখনো। তো দেখতেই পাচ্ছি চতুর্পাশে সোসাইটি বিল্ডিং, আর মাঝখানে একটি ছোট বলবো না, এটি একটি অনেক বড় মাঠ, ছোট বললেই ভুল হবে। তো এই মাঠে মেলা হয় প্রতি বছর, এবারও হচ্ছে। একটু জিজ্ঞেস করি কখন শুরু হবে। भाई साहब कब चालू होगा मेला? बाबा उधर देखो, उसको बोलो। कैसे हो भाई साहब? बढ़िया भाई। कब चालू होगा ये मेला? ये 2 तारीख को चालू होगा। 2 तारीख। कब तक चलेगा? ये 10-15 दिन चलेगा। अच्छा, 10-15 दिन। हर साल आते हैं? हाँ, हर साल। अच्छा अच्छा, थैंक यू भाई साहब। ओके। ये क्या है? ये झूला है झूला। सबसे बड़ा। अच्छा, एडवेंचर। महाराष्ट्र में ऑल इंडिया में सबसे बड़ा झूला यही है। अच्छा, हाँ। तो इस बार मेरा एक्सपीरियंस होगा। देखो आज जाना है 2 तारीख को। अच्छा। फोटो नहीं आ रही है, हम कल करेंगे, बैठ के हम वीडियो कॉल करेंगे। हाँ। आप बैठेंगे, हम वीडियो हाँ कॉल हाँ, करेंगे। তো প্রিয় দর্শক এটি হচ্ছে ঝুলা। উনি বললেন মহারাষ্ট্রের সবচেয়ে ফেমাস, সবচেয়ে বড় ঝুলা। बड़ा झूला यही है, एक नंबर। अच्छा अच्छा, एडवेंचर। सिर्फ अच्छा अच्छा। शादी वो भी ओके, थैंक यू। इतना आसान नहीं। এটি হচ্ছে আবার বুকিং।